Салом дӯстон, Лигаи Чемпионҳо бо голҳои зебо ва комбинатсияи аъло шаби гузашта баргашт. Дар гурӯҳи E, F, G ва H 8 бозии ҳасос ва муҳим баргузор шуданд. Имрӯз мо аз натиҷаҳои ин бозиҳо гап мезанем. Оғоз мекунем аз бозии марказии дидоргоҳи шаби гузашта. Танҳо як чизро аз шумо тақозо дорем. Ба канал подписатсия кунед ва барои паҳн шудани ин видео лайк ва комментарияи худро дареғ надоред. Ин барои мо мотиватсия медиҳад. Акнун сар мекунем ба шаҳри бозиҳои асосии Лигаи Чемпионҳо ки امشب برگزار گردیدند. دوستان امروز دوم لیگ چمپیون ها میگذرد. میلان با مادرید سفر کرده با اتلتیکو وا میخورد. در جنگ خلطه پول ها منچستر سیتی کوشش میکند که قصدیش را از PSG گیرد. آیا مسی میتواند باز با دروازه دسته گواردیولا گل زند؟ تماشای بازی را با 1x میتواند جالبتر کنید. رجیستراسیای آسان، پر کردن مبلغ از تمام گوشه و کنار دنیا و کوفیشنت‌های بلند. ولی از آن مهم بونوس تا $100 در اولین پرداخت با پروموکودی MG07 همه معلومات در کامنتاریا. با همه موفقیت. بازی تیم‌های چلسی و یوونتوس در استنفورد بریج به‌شبهه رقابت مرکزی بود. قبل از این دیدار یوونتوس علاقه روخت مرحله پلی آف را داشت. اما می‌دانست که چلسی هم از گروه H به دور نوبتی روخت می‌گیرد. این تنها مسئله وقت بود. در اصل بازی مذکور تنها به خاطر معین کردن دسته زینه یکم این گروه دایر شد. معلوم بود که یوونتوس برای نتیجه مساوی به لندن آمده است. حتی نتیجه 1-0 هم دسته شهر تورین را می‌توانست قناعتمند گرداند. اما شربچه‌های توخل تنها برای غلبه و قصد خود را گرفتن با میدان وارد شدند. اونا بازی را طرز شروع کردند که گویا فینال لیگ چمپیون‌ها باشد. تا دقیقه 25 تورینی‌ها قلف دروازه را نگاه داشتند، اما پس از یک ضربه کنجی لندنی‌ها با شرافت گل زده چالوبا حساب دیدار را کشیدند. قسم اول رقابت با همین حساب به انجام رسید، ولی اون میمانداری که لندنی‌ها بر رقیبانشان برای نیمه دوم آماده کردند با خلق ما عمیق پسند نمی‌آید. بدون یگان احترام به مهمانان صاحبان استنفورد بریج در نیمه دوم 3 گل دیگر زدند. ریس جیمز و کالوم هاتسون-اودوی در دقیقه 56 و 58 دو گل زده رقیب را تار-و-مار نمودند. با این هم قناعت نکرده شاگردان توخل در ثانیه‌های آخری نبرد گویا یک مشت دیگر برای رقیب در زمین راست بوده زدند. ورنر در دقیقه الوهگی حساب رقابت را 4-0 کرد. بازی دیگر این گروه با اشتراک دستای مالمه و زنیت صورت گرفت. شویتسیاگی‌ها در قسم اول رقابت یک گل زده فوتبال رو باز کردند و با کنفو گذاشتند. در دقیقه 52 بعد دروازه‌شان پنالتی تعیین شد، اما ارتیم زوبا از نقطه سفید اشتباه کرد. یک پنالتی دیگر در دقیقه 92 گذاشته شد. این نوبت راکیتسکی به خطا ضربه 11 متره را اجرا کرده نتیجه مساوی و زینه سوم را با دسته روسیه تامین کرد. در گروه H همه چیز معلوم شد. چلسی و یووه با اشغال زینه‌های یکم و دوم با پلی آف برآمده زنید اشتراکش را در لیگ اروپا ادامه می‌دهد. مالمه مسابقه را با یک گل زده ترک می‌کند. در گروه ای دیدار مهم بازی دسته‌های بارسلونا و بنفیکا بود. دیدار مذکور در ورزشگاه کامپ نو صورت گرفت. خیو با حیث سرمربی در بونوسترین مسابقه باشگاهی دبیوت کرد. شاید او نخستین بازیش را در این مسابقه به طرز دیگر تصور می‌کرد، اما حقیقت حال 0-0 شد. بازیگر دسته دمیر می‌توانست غلبه مهمترین را برای کاتالونیا تامین کند، اما فرصتی از دست داده او تنها با حیرت زیبا تبدیل یافت و خلاص. خیو و بچه‌هایش را لازم بود که بنفیکا را شکست بدهد. حتما شکست دهد، چون که در این حال بارسا از گروه میبرآمد. در بازی دیگر این گروه باواریا در کیف با دینامو بازی کرد. مقصد اساسی اوکراینی‌ها بازی ارزنده و شاد کردن مخلصان بود. واقعا مخلصان کیف خیلی خوشحال شدند. با زیبایی برف سبز-سفید لیواندوفسکی گل فوق‌العاده مجلل را ضم کرده زیبایی شام کیف را 10 چند مرتبه بهتر کرد. باواریا با دریافت زینه اول از این گروه برآمد. برای زینه دوم بارسا و بنفیکا مبارزه خواهند برد. تقدیرشان لیگ در دست خودشان نیست. بارسا زندگیش را مشکل کرد. اکنون در دور آخرین گروهی کاتالونیا باید یک کار کرده باواریا را در سفر شکست دهند. در عکس حال بنفیکا در میدان خود قدرت شکستن میان دینامو را دارد. در صورت مغلوبیت بارسا و غلبه بنفیکا از پرتغالیا با مرحله پلی آف روخت میگیرند. صاحب یک روخت از گروه F هم معلوم شده. این دسته منچستر یونایتد گردید. در اسپانیا شاگردان مایکل کاریک با شرافت گل‌های رونالدو و سانچو غلبه و روخت پلی آف را برای دیوهای سرخ کفالت دادند. سرنوشت یک چیپته دیگر این گروه ناعیان باقی میماند. 3 دسته ویلاریال 7 خل، اتلانتا 6 خل و یانگ بویز 4 خل امکانات گرفتن آن را دارند. اتلانتا و یانگ بویز در بازی بین همی تریلری حقیقی فوتبال نشان داده با دروازه هم 3 گلی روان کردند. در
даври охирин Виллареал бо Аталанта ва Янг Бойз бо Манчестер Юнайтед ки мотивация нахоҳад дошт рақобат мекунанд. Танҳо баъд аз даври шашум муайян мешавад ки дастаи дуввум кадом тим хоҳад шуд. дар гурӯҳи Ҷ ҳеҷ чиз маълум нест. дар бозиҳои дишанба Севиля бар Волсбург ва Лил ба Залцбург дастболо шуданд. вазъияти гурӯҳ хеле аҷиб аст. дилхур дастан метавонад марҳилаи гурӯҳиро ҳам дар зинаи якум ва ҳам дар мавқеи чорум ба анҷом расонад. ин чиз дар даври шашуми гурӯҳӣ маълум мешавад ки дар доираи бозиҳои он Лил бо Волсбург ва Севиля бо Залцбург майдондорӣ хоҳанд кард. айни ҳол Лил бо 8 имтиёз дар зинаи якум, Залцбург бо 7 хол дар мақоми дуввум, Севиля бо 6 имтиёз дар зинаи сеюм ва Волсбург бо 4 хол дар мақоми чорум аст. имшаб моро боз чанд дидори дигари ҷолиби интизоранд ки аз байни онҳо бозии ПСЖ ва Мансити мақоми хоса дорад. ҳамлагари кунунии дастаи ПСЖ Лионел Месси дар Париж асту дилаш дар Каталония мондааст. ӯ қайд кардааст ки метавонад ба Барса баргардад. ман ҳамеша мегуфтам ки замоне ба Барселона бармегардам. он ҷо хонаи ман аст ва ман ният дорам ки ҳаётамро дар ин макон гузаронам. маълуму рӯшан аст ки агар ман тавонам ба Барселона кӯмак расонам, ёриамро дариғ нахоҳам дошт, гуфт ҳамлагари аргентинӣ. гап сари он меравад ки баргаштани Месси ба нафи кор мешавад ё бар зиён. маълум аст ки агар дар ҳамин шаб рӯз Лионел дар Барса мебуд, ин ба Каталониё кӯмаки зиёд мерасонд. лек бо гуноҳи сатҳи роҳбарикунандаи даста ӯ акнун бозингари тими дигар мебошад. рӯшан аст ки хеле соддаву салф футболбози аргентиниро аз қафаси тиллоии Париж ҷавоб намедиҳанд. аз тарафи дигар, агар хави аз ҷавонони кунунии Барселона дастаи беҳтарин тарошида тавонад, баргардониндани Месси иштибоҳи азим хоҳад буд. албатта Месси легендаи Барса аст. мисли ӯ шояд дар садсолаҳои навбатӣ футболбозе дар сафи Каталониё пайдо нашавад ва аммо Барсаро лозим аст ки ин саҳифаи тиллоии таърихиашро варақгардон карда дар коғази сафед таърихи нав сабт кунад. акнун ки Месси рафт, бояд бе ӯ ҳаёт ба сар бурданро каталониҳо омӯзад. воқеан ҳам шояд замоне Лео ба Барса баргардад, вале танҳо ба вазифаи роҳбарикунанда ва ё ба ҳисси сармураббӣ. инро вақт нишон хоҳад дод. барои ҷомеаи футболӣ хуб мешуд агар Месси як маротибаи дигар дар Камп Ну пур аз мухлис ва Роналду дар Бернабеу молумоли футболдӯстдоронро бозӣ мекарданд. лекин танҳо як орзу аст. орзу на ҳамеша амалӣ мешаванд. Месси ҳамчунин атрофи фаворитони асосии мавсими ҷории Лигаи Чемпионҳо андешаронӣ карда аз ҷумла чунин гуфт: ҳама моро фаворити асосӣ медонанд, ман инро инкор нахоҳам кард. аз ҷиҳати номҳои бузург мо воқеан дар қатори муддаиёни асосӣ ҳастем, вале моро лозим аст бозии дастаҳои худро ба назму тартиб дарорем. мо бояд ҳамоҳанг бозӣ карданро омӯзем. бартарафи мо будани футболбозони бузург дар ҳаятамон мебошад, вале мо танҳо нестем. дар баробари мо чанд дастаи дигар мавҷуданд ки метавонанд барои қаҳрамонӣ мубориза баранд. Лигаи Чемпионҳо бисёр мусобиқаи душвор аст ва ҳамин омил онро мусобиқаи бузург ва зебо кардааст. Ливерпул он дастаеро мемонад ки ҷоизаи Лигаи Чемпионҳоро гирифта буд. ғайр аз ин боз Ман Сити, Бавария, Реал ва Атлетико мебошанд. дастҳое ҳастанд ки метавонанд баробар барои ҷоиза набар кунанд. мавсими ҷории мусобиқа дар солҳои охир яке аз пешгӯинашавандаҳо ба чашм мерасад, гуфт Месси. аввалтар аз ҳама бояд гӯем ки Месси ҳолати кунунии ПСЖро хеле олӣ баҳо дод. футболбозони бузург дар ҳар мавқеъ ҳастанд, аммо бозии муайян дидан намешавад. дуввум, Лео дар қатори фаворитон исми қаҳрамони феълии мусобиқа Челсиро наовард. шояд ин тасодуфан шуд, вале ҳамаи мо хуб пай мебарем ки дастаи шаҳри Лондон яке аз тимҳои пурбаҳои мавсими ҷорӣ дар дилхо мусобиқа ба ҳисоб меравад. ба ҳамин тавон дӯстон, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.